Nous il y a mon cla que Jésus il demande kana abo il que son bon et a fa blanc fa le nyamisan Seigneur Jésus obo atitan obo aisro obo qui fait de morsi nglemo et lawasi et oduma edan et maman oduma et blanc et fa lo sanu soyez beau au cahier et Jésus je demande amen amen yeah ande que anmasi fotien et baliwa et c'est dit que ande fotien et jaïku yeah et quand nyamien inde et que waule non c'est que black asingano anangama nyamek pli bo oklok losran bo jil kosan ke bo sa of fanin de fe of amanie e bo nde so otifiawa sanga e bo nyamia sirian voe be e oni de so wonyo le bo nyamia okuri so bo fa oy man de so e oni yo o ma eni anga bo ri kali kamenumu e wan nde so fin de so be kan angre no be kan bluff no bekem plofwe mbia nyemenu oma ikune kende so eken wa ole nouvie oma enyanga mo betima plofwe anze plofwe ntima be pan ma betinde so be bobe anyemo oli wa ole no woko na batinde so na wa ukabi na wa ma be fanga on be sula file woko na Jésus balé bo amatakoko ke balé so oju watu wa fama binti Jésus demande moi sort. Amen. Yeah, blanca ya efa enyamiende nde nyon. Jésus fait Daniel d'être blunignon. Il m'a con on va dire maintenant donc ekanga sanglo yile d'être nous il m'a con on va dire maintenant ya ebebo Daniel d'être blunignon il m'a con on va dire maintenant il il blesse nous, Michael. Boti ans besuk ben, bossasa, il veut nous faire mon oba. Blesse wayo à la blé. Il sort à la blé. Que offique bo, men ou lele, bo faju ndeye, benya ou men, il soli. Blesse nous, on veut nous faire. Bon, beklali, bedouma, ngwanfluanu, befitenu. Sans mangman, bon, beo ndiano, be jasso. Vie menya, anangamangwan, vie me kusu, beo nyanzwen, bon, lema, ajelie. Sangle le fouet, bon, beyo nyeme, sangle le fouet, beyo nyeme ke, nyeme sulo fayo klamasa benga bekle sambe nyamye yati be kpajake ndrama be fa bes kendrama be satiti wo Daniel fandenga fa siokru nanji fluanga inunde inglu kli sans fi kana avi de blé waju blessons-nous sans manque pas bekanga no ye besile au kasu amen ye ifa sanglo yile ke fa kanisa sanglo yile d'être nous imakun ofadrema nous nous ici on ni floaku benyonyoni bo beklali iklu ni ici oh sangoti bien sûr isa famanu be kikiri ni kenso ye uni ans umie fwe kun okpani kekre o salike won ye okra pepe likenga be fa kikiri inubo nyangi fwa sonwo ba nyama sans fi nyame sulo
ni asiensuwa oni asiembolo bobo asiembolo bo klanyanki floaso bo oni anu unsuni pa afi banyamasra bo klanyanki floaso bo ni anu ye gbengbe benukun sidinke nasu nia asobori bo fin zida usunu boti davidanuma oklali oma okla pepe likenso nga befa kikiri flua ye onya jinu amen manyamie o kayeku emi Jesus Christ domano nglamo yo pasteur bonson pasteur Jérémie et yolike Jésus domano ye eni anga be o mesuklo je pa o asalesulo e be kwaberike eni anga be o begbesu boafre asasulo e be kra belike vie eni anga be o va voir bo be o klongo sa ke samedi e bedike eni anga be o bokonakro nga be o bediala e be kra belike Jésus idomano. Il y a bien Roméo, il y a bien Roger, David, Ndaye, Anderson. Il y a beaucoup de gens et Bériké. Il y a bien Thomas et Eriké. Amen. Il y a bien Alexis. Il y a bien aucun Mende, Mesukolo, Théodore. Il y a Donatien. Il y a bien Kokumbo, Langosu. Il y a bien Richard. Et bien, croire que Jésus nous mène, il y a un moyen, mais croire ici sous, il y a Étienne de Bonne, il y a un des tingamo et dans sous, il y a les bêtiques polles, froid. Amen. Bêtiques polles, froid. Que est Kangani, Daniel d'être, nous n'étions Daniel d'être bénignon, mon frère ma con, mon frère ma nan, et on y que ima nanon. Iwan eknemana iwan wo Daniel fa ndenga siokun nanji fluanga inunde inglo clé sans fi kana avie plein wachu amen iwan blessonu nous sans pa bekanga nous ye besile ouka isuka senga edu bia kuna ye indete na ekpenukan ya ikikrisu iwan wo Daniel fan denga se okun na ji fluanga inunde inglo clé sans fi kana avie les plein wa ju alléluia yole ke fluaso odike na mien o jiri sangamo wa ju inglo opakeli Daniel ye fluaso but Daniel Cliff or in the saw, but Daniel Cliff for Kunu. You want nama Daniel or G is of Ndango Fasonu in Glock sans fi. Sanga on minde lele avile kenu ekaya ko me avile law. Ye for saw a bonya me or aji inglo. Eko ko yi for saw inglo. Ben ambo for saw benia no is of samu. Besile isu ouka. Alléluia. Ils ont samu besile isu ouka. Et où c'est un que bleu ni yoti bleu i kassin pagnon. Que et où c'est un au café ya couye au café ya noé anze anima anze ndeye yoti blesso bleu avec les pagnon. Ça ne que quand Florent on que Matthieu in de très abla on est non Jésus quand il avait dit qu'il nous décrit il voit que même à quoi benoît et a dit allez me gagner a eu allez tori kamenu et dit allez ingagner un vle coup o ja so vle viengu un vle coup il voit away o akme asien okeje donc il blebo et dit kamenu que asien okejewa awe okmewa alen otowa
mvlekum oja ovlekum mvlekum oja oviengu vlekum mais si que e o black cassien sonu ikusuma black cassien sonu ye fwa so bo Daniel nyame se de que na tikesu na kanda krisran sanga black cassien no iso fwa so ye be atikesu ye inu ndengo onu benga be kanga mo be onde so yolemu be sile isuka. Alléluia. Manyamien o kai manyamien ora yesu nglamui ye ke kanga ke bu avila keso yakunda ekun e unike nyamena se ke akọ me ya vie le lo atokle famu be ason san viemu be ba be kan be klerike boti me isu be lakala kasamu Paul wa be famu be fakuna be sikasu ke ko me ya vie de no iwan samu be klo me dile otra nyamien den iwan sam me supabo o kakabe ke nden oti ato ebe kunde ke isonde so beti na me faso ite mande kanya sam na télévision menu kanya li kamenu on ke sam be kanya men de moti ato be boato ndebo be 15 de 15 de bo klesri senga isombo be se kanya men do be petit nyame sran sango ni so ni gbani baja blanc baja blanc na be petit nyame sran ni be no zamu bebe tinya mesan be la kasamu bebe tinya mesan be pesa menzo wa sanga yiso ni gbani same subesu tie same subesu tie oui ndenga Paul kani e no aja dole ke won ke be wa ko be no same bon kakabe kabe tie ndenga mo otiti ati ato otra ndengo tina ole fwen ken nyame ko kan de kun san de so ino aja ye nde so ino aja ye same su tie so ndemu yes, ils sont sans me sous. Ça veut dire que je suis Jésus. Je manguanyo. Ça me bagne. Ça me sous. On va dire. Il y a des gens qui sont au doux. Il y a des gens qui sont au doux. Il faut qu'ils offrent la question. Il y a des gens qui sont au doux. Au contraire, que ça vient mon lait. Il y a des gens qui sont ils sont sans me sous. Et c'est ça. Et ils sont sans me sous. Jésus un jour. Que blé à moi, à mon co jain. Amuko ya saken dengan otamafien sanga mo e mete dengan bai so sana iyako yo le ke kan se eble elui saken dengan oba ye mo ekusumo sanga mo e mete dengan bai iso sana fa iyako ibo ne ke nyamie o kan sa kun odu eble elui iso sa so odu yo iso san yanga ba be so duengo we do ke be du ebo ti nyamie mamu yo le ke iso samu bebo mayola ane ke sakun o jaso o pe Jesus wa o jaso iwania asonu foi o kla gwa asonu foi o kwa nonzambo asonu foi o kwa jabla blaun asonu foi o kwa sai se tiso obo mayola se tiso na ke ele ewu ke o su Joseph fifi ewu ke o pe Jesus wa se nge ewu ke nyamia de inu yo soja o maka ewu sonyi ok yakuna pe Daniel Fransu ke winson ok enyamye kundelen ofra ke esuka ke winson ok sene ofra ke enyamye awe osie ke winson efa matanyamye na ole su ekun ke winson ya so no bale isu ogwa ekun ke winson enyamye male isu ogwa ekun se ke winson oboma yola osanga ma yakunda se kusuma edie foi efa matanyamye tititi inde so ma janti. Alléluia. Blé cassien samu yenga yesu kabentelemu blé cassien samu yenga besu jalengolem osoni sanga ekwa enyu yo ke kan klamsa fokin kula eba ye ekenso nyamia ndembo beti na ole e kama eniam nyamia mamu beti na bekunja bebe jakundwe beti na be kachi beti na be so be nyamia wawe yo blé cassien no semble club medile otra nyamien de otra nyamien bande ke niesan nia ganga egwa en fa susu yam sokroan ayima mone ke zeke dongo so ke do nasu anze ndo so do nasu anze ndo so do nusu kakpe makima baji motomu be gwalo loton waji be ngba awon belemu
be fia sonu ka sonu vie je yanga be kwanga mo be walole okleke dona susemu be ba sonu sa be ba be atranle be ba be asiable be ba be atojue c'est kusuman be tima asonu fue yo ke me dilay o be fetra nyamien yo ke pa kanisa nyamende inu wa jae donc moi kusuman ke ngamo e wu son temu e o blekase no e ke so blekase kusuman okoju ke ekpe iso blekase no kusuman okun won Michael ojaso boti nyame mambe ti ale kunfwe ojaso iwon iso ble nu ke so iso blekase no ile nu yen deramo nyame kan kleli Daniel bon deso bo okleli bo kirin deso ni onili ken so o kin deso ni oni zo yen so iwon so zo yen so soy we ke iso blekase no ye be atike su ye ke be tike so flo so su bengamo be un denga onu bengamo be sindenga onu iso samu be silai isu wa kama su ngo bengamo jo be klenya menden na wole yati be fa kesamu iso samu be baja ke nza manga be nyamesulonsa hallelujah yeah iso nde songo frasonu ye ebu yakuna no ebu yakunda nglemu ete susu Daniel detre blunyo imana esusu eku nzeke ekpenu nyo ya ekpenu nyo ikun okale iwon imana makambo iwon nkanga ndete na iwon what Daniel fan denga se okun na yi fluanga inunde ingrokle sans fi kana avie de plein waju blessonu sans kpangba ke bekanga no ye besile ou kasu alléluia ye kekanga yi ndetre kun iwon i bless sonu Michael boti ans mesukbe bo sasa mvle no fwe oba alléluia donc i blengamo nyam ekoble kase bo atoboale oedan bo sramu be fasamu be vakune sikasu bo samu be lakala kasramu bo atoklefemu be ba ngwe so Satan yolu samenu eke la Satan ho kamenu Satan o zemenu Satan o komedi femenu iteme la esimu be sonzwe be so ka be so wakamu qu'est-ce que bien combien de fois on soubaille que be okroloi te be combien de fois quoi bain be quoi fiesu combien de fois ngai so dile mo kun klonsu be quoi fiesu so danglo kun be quoi fiesu le que Satan oh combien de fois nous Satan oh kamenu oh c'est ngamu nia ka sonu bali ba boje duma ba be kanyamende amun kan dengo we c'est combien de fois kun okpen klokusu na ke kloso bobo bien pas be jasonu fo violet be du me be kwasonu c'est ça comme de me klosos loin beni elo nga jawo fe igbongbo oso kwanzonu nga jawo fe itokpo oso kefiesu nga jawo fe ose oso sonika c'est on dit combien beni elo c'est be kneso bo c'est comment c'est on oye bobo benya san okomalo yo le kenkwe ba unle ke oti ato ikusumai Satan kusumai tant que Josie n'a pas femme aye mais quand ma main na vie mai Satan te dit du mai yemu wa we ke batre wakanu batre zwenu batre okamenu batre comme dit vemenu ngoyo on sait Satan ja lo ki bo Satan sai wa ba asonu ande ngejo Satan wa ba asonu Satan wa asonu fwe Satan wa ejoto fwe Satan wa nyamende kan fwe Satan c'est le Satan osubo guitare Satan osubo piano asonu Satan du machine alléluia y a que Satan c'est Satan bon o basonu mo osu kan mi den ye sanga mo se wa wen olai o buke nyamion comment Satan e blen wele foyin iunle wa ekekri
ça nga mo nyamie wa si mo envoyer azosi make Satan. Ite mo blenga onuwen sans vieux bouquet osusu nyamie sanga kusumai Satan ye osusu jo. En cas Bible nous c'est que Adam ou riba qu'on soit Caïn qu'on soit Abel sanga jo Bible wa be nyon ku siria foi yo le Satan ku si kumai yo le Adam Abel ici yo le Adam Caïn ici yo le Satan c'est un quand mo be wu Caïn que Caïn ni awro nu on sanyo on Adam on Ève on ma Satan donc comme on ma Satan ils sont dit Caïn c'est un jour mini yo le Ève mi si yo le Adam Abel kusumai konne le kusumai so on be yo le Adam on Ève donc Abel wa mi si yo le Adam mini yo le Ève c'est kusumai iwe ni pakpa no sign c'est ngamo ici ni yo le Adam et Ève yo le Abel otati Caïn le frère ici non le Adam ici dans le Satan ils sont dit ça Caïn kusumai il a appelé à Kundenu ils ici yo le Adam so pas le cabet so si monsieur l'Adam c'est pas ici dans le Satan il tellement que beaucoup m'be wala be yini mo be si Adam osu nyame papa nyame ngoti na wrai ya dan sujo ko nyame surai Caïn susu Abel susu sosu tojwe Caïn sosu Abel sosu sosu siable Caïn sosu Abel sosu c'est ngabe nyon konti nyame die konti Satan die alléluia yeah et quand ça ekun itiema be nyon be jaoli bien esuko eso nyame kinga Caïn jaoli mo oko nyame solen asako ko so Satan ngosko so nyame isi nyame yo osko seyo oku makamo kuma isi ole Satan itiema nyame kuma wa seme isaka no yo le yo afanga be yo okwasi me osiaka nyame nga be suye be nyame afi Caïn ye foi ko le ku ande yo nia senge Abel wa nyamande Abel nyame tikisa sukeli o ma oni sang waju afra kpi ino yo le ka wani afra kpi no nyame bobo oba oku nyame ba okachi kosran o mo be wi on ka be wi o ma nyame be fifi be boy be fe ko wa kasulo be queen imoja owa moja ngamo owan yoti klosa idelenion oku kan ajurowo e on kan nyamye soin ofa ka Abraham blessu ofa boakun won be Israka boanga be yilenganu oti Jesus Christ inzolie iso samu yeme tikesu ofakeli Abel iteme kan Abel kosaka yile ofali boanyo ele ke yakuna no sa nyeme fa tikesu keli on sang wajula c'est Caïn yai a wa ngume so kaka mania le ke Caïn wi yo le ningema yo le bolu yo le agba yo mosu yo fa ole ekusumai mojan onuma gbanu mojan onwa ningema nu mojan onwa trofie fiesu ningema nu oku ke o fera ke ko julo mo orei ke se un konya mesu o bonya me bonu fani hallelujah. Donc quand Abel yeriye oti jodi inzolie nyame sonu kaile kusumani oti mani ke fi nyame okwa somanu ogan wa so kusumani mo Abel okuni ke mo Caïn kun Abel Caïn wa febo ini ablaku wa je wa obekulo ko lo kusumani o wi mamu o le anu mamu o le osu Abel kusumani mo wi male kusumani Abel ole mamu ole osu donc nga mo Caïn kusu koy o seun ke isi mo le yo le Adam isi nyamie yo osuko su yo o mo ko jiri loyi o ye ori eku o su nyamie nyeku nyamie o su mo le Satan o ti ke Caïn o ye asonu mo ye woli okun ke Caïn koy be wi anuma be wu be ko no be ko lele
isoka yo sunu inu ejida ofiterio. Abelek manko beva ko yo sunu ye Jésus ofiterio. Oma asonti nyo o la sonu ngoti kaenlie. O kon la sonu ngoti oti nyamiele moti Adam yiwa ko ça appelle oti abelie. Donc abelia sonu oni kaen ya sonu. Kaenlie oti satan lie. Abelie oti nyamiele. Alléluia. Donc essayez Sanvier o kaen ya sonu o ko bouquet nyamiele. Amen. C'est un kousumai. Flouanga motifiawa. Sanga wa ju. Que façon à Satan. Wa ou sonu. Mon façon à fayo. O la klaka samu. Ils sont sans nyame tike kwa sou. O fa keli Daniel. Mon wa bleka senu. Be atike sou. Kebe tike sou. Lindenga onu. Be wi. Kebe wi. Be silai. Isu ka. Le ganga wa atike sou. Eme e wen ka jo. Ngati kaenye. Ngati abelie. Ngati nyamie. Ngati Satan. Alléluia. Ils sont des sons et un bebonde c'est un anglo sang était sur son était sur son dessous. Amen. Il y a ça on son de OK oja kunwe oja laje Jésus du manon. Alléluia. Les gens quelqu'un est corps il blesse son nom Michael ojasu Michael botinyamie mamu beti ale confin ojasu. Oh, Michael so le wani Michael so yole Jésus Christ. Jésus comment oti wawe. Jésus oti wawe. Okle ke ble ku du bo Jésus. O soumesan bo ba bo wa jiji de sonu okle samu nyamende na wole okle samu. Mo samu be unde so iwole. Amen. Mfasa kumfasuzo mfasuzo. Nguna kansa so mbila kun anmasin kankela mu. C'est que c'est sans coup au sentiment bon au code d'autre lo be quoi mais siro au coup be quoi c'est que si siro ngowe yoti a réunion siro que agua nous jouer vers ngowe mo okbe afien ko okbe afien non ça non au coup nous yale osukumo c'est a étudier quand zou alors nous les allons pas fouet. On a mon afa bali koku okunu ngo yale ngene o efe yo de aswa wu no wa nyeti. E ka o do tro bali parce que ngwa ku o na do tro bien wa si rongo we mpa wa ve nga afien ko du afien c'est ça que non que non kunu o vie o ya pa ko yanti ososo onkenga mo afali si rosoin afawali venu ma via unko swalo unko falike na mama oyekana ma no ka ochen okun wa nu zui wa nu zele ma wa ji okun kusuka bali wa nie pa wa nie ke ole nga wali okpele afie na donga sule fo wa ji okun afale okun wa no kanoni abukaye dwedwe san ipai akwa ma kunu yan otole afi I wa fara be anno sumo enue timi wo inu are wo ma no edwedwe ko agwa no zuen o se se wa foko ma akwa ma dwedwe ku se so akai le lo wa wu yo nyamien den wo so akai nyamien den timi ngo nu o cha ovi dwedwele ofinyamien den ngwan ofinyamien den ala je ofinyamien den souralay ofinyamien den Satan siwen ke jo c'est sans qu'on nyamien den go tina olay sans son olengwan sans son olala je sans son dwedwe sans son oti timi fwe amen Jésus dit comme ça que ça c'est que Jésus nyamien den go tina olay nyamien den oti Jésus yo ti Jésus o Jésus non on manque Jésus on a tinze baso ndesontio Moïse oti comme ça que ça Moïse o messasu na o mekmamansu na gevie ina pati nyamien demo onutio Bible say que Eli oti so que ça
Senga le Seigneur mien, manzo ndiani afin sanglo sien. Ngbecho nyame de son tio. Beba Jésus trale. Wa mkunde yo. Be kunde Jésus. Ko fesa o fase wenga mion be kla be tori. Ngbecho nyame de son tio. O ma Seigneur mien de so. Ngo finya be bo nu mo kani boti krewa. Ison de so wengwe so. So croissant nous o titimi fwe. Like fi kwa jeme ite Jésus wan jo. C'est min den o amunu ça like am sa mion am sre mfa mamu. Alléluia. Ça donc c'est que jo. C'est ils sont des so on ça wen ça. Il bosse attend o tike wa vie. On ma vers so. Si ro so yo ti nyame ndeno. Ils sont ba fien na non et le timi. So ba fien na non et ti djodjo fwe. So ba fien na non et ti ngwan. Okun Satan o bali. Okun wa fa nzue, wa fa wanu. Okun ayi. O ma seni asonu wakati ngowa. Seni asonu wakati bali. Seni asonu wakati ndefifi mekale. Seni asonu se okun asonu se beba amende kale. Beso komba nyame na kotina ole. Et à son ouan, et à son yé, et à son yé, et à son yé, Satan va voir vers nous oailles. Oh man, ils sont des soins, au classement, ça qu'on y a mis à ouais. Ils sont des soins, au classement, ils sont des soins, comme ça sur la filet. Ils tiennent ma casse, un personne, sur une vieille bégoua maquinonion. Ils tiennent casse, un vieille bégoua, boîte de numéro. Il y a quelqu'un qui a bêti, on va catcher ma. Alléluia. Manyamien, au cahier, Jésus, il doit maintenant. Y'a un c'est show floua ngamo nyamie sanga nyame tigela ke Daniel be fa so be kidi ke so iwa ble kase no be tikesu eze be tikesu samu be sila yesu wa samu be nyatimi samu be simblele me ekran ekran nia iwa jo I blesse son Michael boti 11 me soukmen bo sasa mvle nou femu o aba bless oya ala boy bless alléluia vraiment ala boy bless il sort ala boy lié que o fin tient bon mais o la lele bon fa tunde benian mais il sole bless nous on vle nous fouet bon be cléli be touma on froid nous be fite nous cinq manquement bon be on dia nous be jasso viens benya na ngama ngwa viem be kusu be wonya nzue mbo lima vidie mais sika kekutu Josiba iwa kekutu be nga be gulimu be ke quelque ça vie ke ko ke sa otik bagale ko ke iwa c'est ça vie ko ke otinya nzue hallelujah iwa ça vie ke bonya na mangwa ya sa ve ke boti yanzwe okunwa e kan ayekwa nyunu iwa tsank mangman bobe won janu be jaso viem be nyana ngama ngwa viem be kusu be won yanzwe bo lema avidie san ngole fwe be yo iwa san ngole fwe be yo nyeme ke nyamie sulo fa yo klamasa iwa bi so nu san abeti ngole fwe mu benyame kenya meslo faye clamansa ya ngula fa ne wani ngula fa yele sangamo osunya mendesu hallelujah bibi muze ka jo talwa blue beoli atovre fale nu betingole fwe nu betimangole fwe benungole fwe mu kalbe fale bekani be fale kani inungo senga betimangole fwe mu be fali kani ba femenungo l'élément attend veut faire au keli mon likan konyru ani won mani won oba be jasso gabe jasso be ngamo be kani rien be ko be kani osunwa kwano wo be ngabe tingwele famu be fali kani zoei be fa gwali be dia no be amaevie be amo be ngamo be mabe no hallelujah e unka kani yoti nyame ndeno nyame ndeno se ka nyame yin det ke kani sa bok paja ebo
oku inunko yole nyamie iwawe donc sango tingole foin osike asoni encore c'est vrai on quoi sonu mais on teni mais on ti dans ça me soni be kanyamende c'est que au fait que nyamie iwawe mo nyamie wawe ojimi alléluia amen parce nyamie wawe ojimi ils sont ti c'est un kolikaku que ne me be yatre c'est un kusumai c'est un week-end nyamien denga be sukai otima ngwalie otila kala ndasole afi satan bobo oyatre bobo Jésus Christ osuma akotomu osuma be nyonyo yokoso be nyonyo koso be nyonyo soy Judas bobo ti Judas Cario osuma ni vie kosume ni vie okun kosume ni vie ko osume ni be woli be ko ya tra mo be bali be ma ke woli ke tanya mesan satan femme djue satan yo sa Jésus wa na ma am jakun djue ke wa we temi swamo sa am jakun je ke ba kam duma nyamye isulo okle ke satan babo o ya trevi sango tingole foi na ma trente kwa sono sango tingole foi sanga to kwa so yole ngwa Jésus wa ma kunde nyamie siele ondi ngwa ka ingole mu be suisu sango tingole foi ko okwa sono ngwa yo kunde nyamie wa wai yo okunde o sigwen ke show c'est nyame awe wo minu nyegegwe c'est nyame awe wo minu nyasikai afi nyamie otima ya lefwe c'est nyame awe wo minu nyabianja c'est nyame awe wo minu nyablanja alléluia c'est un kusumai sanga be simangwelemu ngabe kwa sonu ngabe coin a traite be ko bien te be ko blate be ko sikate be ko Oma quand ma be lakabe be sikabe su lakabe be sikabe su fabe kuna sikasu oma sambe ko be babia ya Israël que Dieu Israël ya ko fa Israël nzwe Israël flua Israël ngi Israël unya ya te kudoku ya nyon kudoku ya kun mini okun okun be teso okun le oyemo be ke fi be simangole alléluia c'est nganyamie wai na nglo ne okundo nyamie wai okunde gwa okunde nyame ndangamo oti na wole itiema jo ndangamo ke ça veut dire que non handengo wai asonu no afite kwa afite bawa afite kwa afite oui songo ti nyame wa yo fite ele ko sukunde na wole tio afi nyaka zonti danti nyaka be ya 30 nyaka blasonoti nyaka soixante na mlimi ngwa afi bibu se kajo se sa ko okonya me na wa nyama ngwa ni ngwa erio itema ngwele fuai ngwa okundo ngwele fuai nyam awai ye okundo amen manyame okaye Jésus idumenu ngwele fuai na mason danyokundo yo ke kanga ngole bo sebe kanyame den na wren bo nla ogwasi be kanyame den na wren bo mi klein otimi ka alie be kanyame den na wren bo nsula fle suka be kanyame den na wren bo otike erinyamie e afie matansu be kanyame den na wren bo nyanwa we okwa semi be kanyame den na wren bo mi nkwa kwa kaki bo nyame ati ya be klemi iso ni kundenyo iso yo ti Adam ya sonio iso yo ti abela sonio senga yo na mangamo be ba be ya sonu wan eluanu asonruanu ya sonruanu beza ya sonruanu beza ya sonruanu beza be clair froid be yate be yitriko be yate be fabiki be yate be ngam
be ate nan ngano mangwanyo ngale foi okunda ngole alléluia ndekate we nyulo andele foi ma e kan flua kan so inde flua so yo le ke jo black wa ju Satan bon Paul flei atokle foi bon devant que antichrist oba to abai wala kala ka sonu femu oru asonu nu bon okude ko saki asonu no ijaje ngo jajalibe isese ngo seseribe wa fango fauru dumango di wa fa fala kala ka samu isonga nyamya nguni bo nyamya kro oba tinde ngo we nyamya kro nyamya klomi nyamya kuneke na mamli nyamya kuneke anyangwa ya ka bibu se ka jo blekase nu na wlei oni ato be bo nyon be kolesu but not bo sanye san sa ta ani pasu mei o ma se nyamye wa siman voin sa me su mei ngona wle ato be ko na se nyamye plisu nyamye mamu be to la kalenu se nyamye zu plima su ke wo bati nyamye wan ato la kalenu nyamye zu plima su ke wo bati nyamye wan Satan tuon ofa di jumaso itiema Satan jajango jajali nyamye bobo ofa kri Daniel okunwa kele facile bloku du ntikesu o ma bengamo be akangamu mo be wi be unla ke kan zu Satan swinga na nyamye ati yo we ngaka mu ndo soyi kana wa vie asonu odemasan asonu duma odemasan asonu dan odemasan piano odemasan ablesle odemasan sali ngo design yo le Jesus Christ digo ngo design yo le nyamie deboti na hore digo ngo design yo le sanga nyamie jilingo fa Christ yo design no hallelujah oma onga ba tin ndanga zu soin faut que croire e bayaka onga ma ati ma on continue wole e numéro wole fly amen ande mambo bo klamo ze ka ngo fly ible fo ni yo 01 71 47 47 74 ande ku oti orange kumai 07 47 93 05 13 yo le ke sa tinda ke nga kan ko ke nga baba no si foi mande ba yeku foi ke ba yeku ke ke so anglo ku ma jo anglo nyon nde na rai o ba ti nyame wan sanka like ku okon o anwre a on la gwen ke kanzu na ma asonu no o desan na nyame nde na lo desan yo hallelujah Jésus ben nga ba so ba fe blessing nsikebe yo kusumai obo aswa wa fe blain wa flon hallelujah la kala wa flon tiendengo we sa tie sa encore na wlen jasolo amen be kwa sonu sa ta bibi un jour José sa kutomeke amunya nyesu amuyo e kusuma enya kutomlesu eyo en que c'est me kwa sonu sikate beko on te be kwa sonu be ikele be kesu be nga be manake ba iberia kiseke ba iberia doleke ba iberia mlake ba iberia weke be iberia yake be iberia fueke be iberia wono be nyani yo fueke be yake be nyani yo ya wepike ya be ayo concours hanga ba yo ye ebe ke yo nglemu be la kala kasam na benya sika yo omba atisinwi fwe boka ka bibu na won so yese me jaso besu be ko be kele pe kunba Jésus pe kunba hallelujah be ye pe kunba c'est sans kun nga be kre o nyame den na wre ke se kun ma sa basonu mo be kanya nyame na be kre o be kanya men den go tina be kre o
Bo anyanya me awen. On le gwen ke jo. Obobo on gwen oti Josudie. O klein oti Josudie. On ne bobo oti Josudie. O sika oti Josudie. O m'enseigner be mieux que agis kana agi. Kabasonu c'est la bobo ayi bablu nyon. C'est quand on y mende orai ayi ko kumbru ayi ko kunu afa ikele. On be vous que jo. C'est mon cléolique les papa ngalei mevie. Ako y mende orai be sumio mo ajaso son cléolique a mevie. Ye ko be kusumo be so clément y mende ngoti atina orai be ko clément. Ye ke sango oti fia Daniel fanu be simei. Ke be simei oku be sula kala kasamu. Afin be ko clément be ko nyende na clément na kachima on be lokoloko. On me yikele kizeke doleke on be fait des moissons. Befa manda ngo wen pour ko blanc ngapto ngapati la kalakale. Amen. Yen sam kajo. Flo aso ngamo nyeme pa ke Daniel ngami kura. Blen wa so no. Nyeme ngabe afemu. Yen ngamo nyeme ofafiali. Blen oni wa yinglo. Oma sosopa mi nya bla. Sosopa mi nya bien. Ati nyame wa. Aole kavier. Wa fait dans yo le ke aule gwen ke ngabe ye na nyamio ngabe ye akotomayema ngabe ye Jésus akemeso wa we me wuma le kun Jésus basonu ba fasonu ba fakaki ata diole anu be anu amate aso kaki wa Jésus falling ble no afa bobe yo mbe kelike misi soy oti nyame sele so ama fa misi so ama fa kacha atadiole wa we me wuma blengo nuyen ba fa nyame isoy fa kacha atadiole ma am sire gugusumai nyame wa fangle o fa bobe ekun donc fitelo o ko na ngble so wa blama o ngble kan wa bobe ngble so wa blama o vienti alléluia o ma sanga ti nyame wa bo wa so afa suesu tiende so ya ka tie soin na fisu kenya mien ouko amen ye ekanga sanglo yile ndetre nu imakun ofajrema nu iwon isi woni fuakun benyanyani ba bekali iklu ni isi o sangoti biansu isafa manu bekikili nilike so yauni anzu umie fekun okpani kekele ho sali ke waye okra pepe likenga be fakikili inubo nyangi fwaso no ba nyama san fi nyame sulo ni asia suwa oni asia mbolo bokra nyangi fwaso bon oni anmo usuni pa afin banyama san bokra nyangi froaso bo niano ye pengbe nu kunseri ni ke na so nia asoboli bo fin zida osunu boti David anuma okrali oma okra pepe likeso ngabe fa kikiri froa ye onyangi no hallelujah ye sese froaso mo Daniel o kikini kenso bonyame wan natikesu semble kasenu benga be sisanga onu be paja benga be sisanga onu be nyangwa c'est passé benga be sisanga onu be sile suka jewania frofroasoy yo sanga moti nyame bia susanwe oko zake wani ye okwa fafruanga okwa tikesu no akperike songa onu no anya nyo iwe nyame sulo asensuwa gevie mbolo asemlo bobo ba nyasanku bokwa ni afruaso no ofa no pepenu no unkin no na iwa ibo jan ibo zan wasun pa mo te zan sunyon yo le kejo ni zan bobo mo be foni be kwanzu ye ke zan soy
Comme funny, mo lo, sango du zansu, zan asuma. Nyine nga zauni, asuma. Senga flua mo nyasa wani anu, osusun. Yo le ke jo, flua soy, yo ting bon flua nyo. Flua soy, inwe ngwele nwo. Flua soy, inwe anamangwa nwo. Flua soy, inwe timi nwo. Flua soy, inwe wa fanga satan fa laka samu inwa. Flua soy, wa fanga satan osfat ova o kiki samu na va ko ji si petendo inwa. Flua soy betinyale inwa. Jo seba nyasra nyamiasulo asiensuwa geviembolo no anya flua sonu okekle me moin o se omlini. Donc wanye onyani kraenio Satan. O ko ke benga Jésus bali o bali ngben. Ela mia se. Gbengbe kunja soli. Iwana su asomoli. Asomoli bo fle. Bo finta video sunu bo krali o kra fa fa so no akpe franga onu, akwendenga onu, no aundenga onu. Hallelujah. Yeah, lenti akunjwe. Ense la munke. C'est akundengwai si nengo fa so no. Quand vient dans la caille, quoi yo, faut bibu nakangako, afine njani, ini sans loyile, d'être nous, imakun ofadrema nous. C'est un gros fait, il faut coller au kangako une motivation de. Amen. On m'a andele foi, et drawa, c'est un foi qui est pas écou, sans go façon nous, yé et abouya condamné. Et ça signe de soi. Adja kunjele tete molti qu'on soit Satan a somme kun. Ça si ça sort ça si ça nous aller moyer. Ça si ça nous aller ngwan. Ça si ça nous aller timi foi. Ça si ça nous ba frère fi kwa jonju ku. Timi o façon nous. Ngwan o façon nous. Ala je o façon nous. Gwele pai o façon nous. Diga ça mion o fruason nous. Ite man yangwe. Nyame sula san fit na sanga kwatike so. Na anji kwatike masu. Na sanga kwatike so. Sans que Jésus bo klali. Iwo Jésus bo klali. Yo kwatike so. Jo se klafwe. Yo kwatike so. On a si sanga onu o kuma se atiklafwe. C'est un grand fouet. Yo kwatike so. Sanga si sanga onu ati un grand fouet. Hallelujah. C'est anyu nyan fouet. Yo kwatike so. Sanga si sanga onu ati anyu nyan fouet. Manyamia ora Yesu. Fouason nou like oti fwa kingi. Bon nyame fa fiali afa kpi ofa fiali. Yaku blaka senga nou nyamia watikisu. Ite se ke jo. Na sonun tio. Na son du man tio. Na ke sonin tio. Na man ko son fwa ko soni pasteur ndio. Senge ngwa ndio. Oma ayema si fwe eba ye ebo fwaso isu tikele na ole oti ngwande oti timinde oti moyende manyame okai je demande moi so amen.